ये भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है भाई, हिंदुस्तान के डॉक्टर अबुल कलाम साहब हैं। कौन करे? मोदी जी करे और उनको सल्यूट करें उनकी डेड बॉडी को। दूसरी पिक्चर मोदी जी एंड उनकी डेड बॉडी। ये वाली चीज हम में क्यों नहीं है? ये वाली रिस्पेक्ट हम में क्यों नहीं है अपने हीरोज के लिए? तारीख लिखेगी, यकीन मानिए तारीख लिखेगी कि भारत ने अपने साइंसदान को उसकी खिदमात की बुनियाद पर भारत का अहम तरीन मनसब यानी सदर बनाया और पाकिस्तान ने अपने इस एटमी साइंसदान को कैदी बनाया। इंडिया में जिसने इंडिया को एटम बम बना करके दिया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने उसको सर पे बिठाया। मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उसको सदर तक बनाया। उसकी ताजीम, उसकी तकरीम में कोई कमी नहीं रखी गई। मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे खड़े हैं उनके सेनाने। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। दरअसल पाकिस्तान अपने हीरोज के साथ कैसा व्यवहार करता है, आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। इसके विपरीत पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि भारत से सीखो अपने हीरोज को कैसे सम्मान दिया जाता है। तारीख गवाह है कि भारत ने अपने हीरोज की कदर की है और उनके भारत के लिए किए गए ऐतिहासिक कामों को कभी नहीं भूल रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत ने सर आंखों पर बिठाया और उन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हीरोज की कदर नहीं की और उन्हें कभी नहीं पूछा। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का दुख साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे फिर जब हिंदुस्तान की एग्जांपल दूंगा तो वो कहेंगे यार ये फिर जो है हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं और हिंदुस्तान की जो है जिसे कहते हैं कि ये एजेंट है। तो मजबूर होता हूं मैं ऐसी चीजों पे, और यकीनन जो उनकी ऐसी चीजें हैं तो मैं उसको बिल्कुल दिखाऊंगा। हमें सीखना चाहिए। वो एक ये पिक्चर है, ये भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है भाई, हिंदुस्तान के डॉक्टर अबुल कलाम साहब हैं। कौन करे? मोदी जी करे और उनको सल्यूट करें उनकी डेड बॉडी को। दूसरी पिक्चर मोदी जी एंड उनकी डेड बॉडी। ये वाली चीज हम में क्यों नहीं है? ये वाली रिस्पेक्ट हम में क्यों नहीं है अपने हीरोज के लिए? ये चीज मुझे जो है वो इस बात पे मजबूर करती है कि मैं बिल्कुल उनकी जो अच्छी चीजें होंगी वो इजराइल की हो या वो हिंदुस्तान की हो या दुनिया के और मुल्कों जिसको हम नापसंद करते हो या हम उनको दुश्मन कहते हो या कुछ भी हम कहते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो अगर अच्छी चीजें कर रही हैं तो बिल्कुल हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें दिखानी भी चाहिए कि भाई ये अपने हीरोज को किस तरीके से रुखसत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सी ऑफ कर रहे हैं उनको, तो ये हमने क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे मुल्क के अंदर अगर इस तरीके से कोई है तो मैं उसको रिलीजन के साथ तोलता हूं, अफसोस के साथ कि हिंदुस्तान में अबुल कलाम मुसलमान थे। किसी ने ये नहीं कहा कि यार वो मुसलमान है तो भाई हम इसको इस तरीके से ये ट्रिब्यूट क्यों पेश करें। उसको सरकारी एजाज के साथ स्टेट फ्यूनरल उनका हुआ और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको जिसे कहते हैं कि रुखसत किया गया दुनिया से। तो ये वाली चीजें आप जब हम ये बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती है कि देखिए यार दुश्मन की जुबान बोल रहा है। अब यार अगर वो चीजें, वो जिसको हम दुश्मन या आप दुश्मन हमारे दिमागों में, हमारे किताबों में आप हमें पढ़ाते हैं, अगर वो अच्छी चीज करेगा तो मैं क्यों नहीं उसको बताऊंगा, मैं क्यों उसकी बात नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं कहूंगा कि यार आपने इस तरीके से जलील किया और उसने इस तरीके से रिस्पेक्ट दी। तो ये बात बेशक आपको नहीं अच्छी लगती तो ना लगे, लेकिन जहां पे रिस्पेक्ट दी जाएगी विदाउट अ रिलीजन, क्योंकि वहां पे तो हिंदू मेजॉरिटी में है, तो होना तो ये चाहिए कि कहे भाई हम तो ये नहीं कहेंगे आपने हिंदुस्तान का फ्लैग जो है हमारी मेजॉरिटी है भाई हम नहीं देंगे, ये तो एक मुस्लिम था, हम इस तरीके से नहीं वो करेंगे। तो वो नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हुआ। मोदी जी को हम जितना मर्जी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गालियां दे या कुछ भी करें, लेकिन वही मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे खड़े हैं उनके सेनाने। तो ये बात है। और दूसरी तरफ हमारे इमरान खान साहब 2 मिनट का डिस्टेंस है, वो नहीं आ रहे, वो फ्यूनरल में ही नहीं आ रहे उनके।
کہ بھائی 2 منٹ کسی کو دکھانے کے لیے آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ڈکن نے کہ بہت ساری دنیا نے جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کی، تو مبشر زیدی صاحب بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے ریسپیکٹڈ ہیں، بڑے میرے پسندیدہ ہیں ڈان نیوز کے، تو انہوں نے کہا کہ گل صاحب یہ ذرا اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتا دو، تو انہوں نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کا جواب تو کسی کے پاس تھا نہیں۔ لیکن جو چیز ہے، اچھا 20 سال وہ قید میں رہے، آپ نے ان کو نہ کسی عدالت میں آپ نے کہا بھائی، انہوں نے بلکہ عدالت میں کیس کیا کہ بھائی آپ مجھے پھانسی پہ چڑھا دو یا کچھ بھی کر دو لیکن مجھے چھوڑ دو بھائی، مجھے آزاد کر دو۔ وہ اپنے گھر E7 سے نہیں نکل سکتے تھے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کنٹروورسیز بہت ساری ہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جب وہ اپنی ایک ایکسیپٹ کیا تھا کہ یار جنرل مشرف کی حکومت میں، اور کہا تھا کہ ہاں یار یہ میں نے کی، اور ان سے ایک سٹیٹمنٹ، ویڈیو سٹیٹمنٹ لیا گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی ایسی شخصیات ہوتی ہیں، میں سٹارٹ کروں گا ان کو جن شخصیات کو غدار، ملک دشمن، سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کو ہیروز بتایا جاتا ہے، جن میں سے فاطمہ جناح ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خان عبدالغفار خان بابا دی گریٹ وہ ہیں، نواب اکبر خان بگٹی ہے، خان عبدالولی خان ہے، رسول بخش بلیچو ہے، جی ایم سید ہے، خیر بخش مری صاحب ہیں، اور بی بی شہید بینظیر بھٹو شہید کی میں بات کر رہا ہوں، اور اینڈ ابھی جو گزشتہ دن ہوا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، کہ پہلے سیکیورٹی رسک، غدار، یہ وہ سارا کچھ ہوا، اینڈ ایٹ دا اینڈ وہ ایز اے ہیرو ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات بھی کرتا چلوں، اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ لکھے گی، یقین مانیے تاریخ لکھے گی کہ بھارت نے اپنے ایک ایٹمی، اپنے سائنسدان کو اس کی خدمات کی بنیاد پر بھارت کا اہم ترین منصب یعنی صدر بنایا، اور پاکستان نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان کو، جس کے عظیم احسانات ہیں، محسن پاکستان ہے، اس کو اس کے عظیم کارنامے پر قیدی بنایا۔ اپنی قوم کی بے عزتی کا نوحہ پڑھ رہے تھے وہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ۔ انڈیا میں جس نے انڈیا کو ایٹم بم بنا کر کے دیا، ڈاکٹر عبدالسلام، اس نے اس کو سر پہ بٹھایا، نام نہاد ایٹمی ریاست، نام نہاد ریاست سیکولر جمہوریہ، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو صدر تک بنایا۔ اس کی تعظیم، اس کی تکریم میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی، اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظریہ ضرورت کے سبب قید تنہائی بخشی۔